So, wari, no? I-istorya ko lang talaga sa inyo, Samtang gawlat ta, kay night shift ta, no? Samtang gawlat ta sang aton oras nga inog duty ta. Tambay ta di danay, Tambay ta danay. Napadulong. Napakyut-kyut. Charot! Wala mo ko guys sa ano na. Maiupod man ko Upod ko man na din. Mainom na isang pineapple juice. Yung inom lang ta danay Pineapple juice lang danay, no? Refreshing ang pineapple juice. Pineapple juice na good from the heart, good from our heart, no sugar added, with ridicule that helps lower cholesterol. Gina-suggest ko ginisin nyo nga ilimlo, no? Instead sa mga red horse o ano na ginainom nyo. Ari, amo natin itagay. Good for the health. Namit. Saboroso na.